Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Talamid al-Aïza. Dans cette séance, je vais vous présenter la correction du devoir surveillé numéro 2, semestre 2, physique-chimie, première année collège BIOF. Exercice numéro 1. Complétez les phrases suivantes. A. Le sens conventionnel du courant électrique continu I de la borne plus vers la borne moins à l'extérieur du générateur, bien sûr, du générateur. B. L'intensité sonore par la lettre en majuscule I, 100 unités I ampères, deux symboles, la lettre A en majuscule. La tension électrique se note par la lettre U majuscule. 100 unités I, le volt. Deux symboles V majuscule. La résistance se note R majuscule. 100 unités I ohm, et le ohm deux symboles, voilà le symbole de l'unité ohm. On mesure la résistance électrique d'un conducteur ohmique à l'aide d'un ohm-mètre. Une lampe I, si sa tension nominale est inférieure à la tension du générateur. La lampe I grille si sa tension nominale est inférieure à la tension du générateur. Bien sûr, ici c'est très inférieur. Par exemple, une lampe de 4 ou bien 3,5 volts avec un générateur de 12 volts, bien sûr, ou bien 9 volts. Donc, la tension de la lampe, la tension nominale de la lampe doit être égale ou bien à peu près égale à la tension du générateur de l'alimentation. Deuxièmement, répond pas vrai ou faux, la pile se produit un courant électrique continu. Donc ça c'est vrai. Le meilleur conducteur possède une résistance électrique faible. C'est vrai. La diode est un dipôle qui laisse passer le courant électrique dans tous les sens. Donc ça c'est faux. Il ne laisse pas le passage de courant que dans un seul sens, le sens passant de la diode. Donc ça c'est faux. إذن لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في منحى واحد وهو المنحى المباشر. Le symbole du courant électrique continu IAC, courant alternatif. Non, donc ça c'est faux.
si DC, direct courant ou bien courant continu, CC. Donc, son symbole c'est C ou DC, direct courant ou bien courant continu. Donc, ça c'est faux. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est grande. Donc, ça c'est faux aussi. يعني عندما تكون لدينا مقاومة كبيرة في الدائرة الكهربائية تنخفض شدة التيار المارة فيه وبالتالي plus la résistance est grande, plus l'intensité qui circule dans le circuit est petite. On passe à la deuxième question, bien le deuxième exercice. Complétez le tableau suivant. Intensité de courant et la tension électrique. Appareil de mesure. Donc ça c'est, on mesure l'intensité de courant par un ampère-mètre. إذا يتم قياس شدة التيار بواسطة جهاز أمبير-متر. أمبير-متر. يعني كما كتلاحظوا في l'unité, le symbole de l'unité كنزيدو لها متر كيعطينا الجهاز. Ici la tension électrique, le nom de l'unité c'est le volt. L'appareil de mesure c'est le voltmètre. Voltmètre. Le symbole de l'appareil, donc l'ampère-mètre, sert à mesurer l'intensité de courant qui circule dans le circuit. Donc, le symbole de l'ampère-mètre. Voilà. دائرة فيها A مع la polarité de l'appareil. Ici, le symbole du voltmètre, ici, donc le même symbole, on change seulement le symbole de la lettre. Donc, ici, V. Bien sûr, il y a la polarité sur le courant continu. Si on a un courant alternatif, il n'y a pas de polarité. Montage de l'appareil. L'intensité ou bien le voltmètre ou bien l'ampère-mètre est monté en série dans le circuit, en série. Le voltmètre est monté en parallèle. En parallèle avec le dipôle اللي بغينا نحددو التوتر بين مربطيه. On passe à deuxième question. Trouver le montage où la lampe brille. Dans les trois montages, on a un générateur, la diode, interrupteur fermé et la lampe. Donc voilà le symbole de la diode. Donc l'éclairage de la lampe كيتعلق بكيفية ربط هذا الصمام الثنائي، يعني il dépend de le branchement de la diode. On commence par le premier circuit, ici plus ou moins. Donc خصنا نعرفو القطب الموجب والسالب ديال هاد لو جينيراتور. غادي نشوفو لو باساج دو كورون، يعني
il sort de la borne plus vers la borne moins du générateur. Donc, la diode est branchée dans le sens passant. Donc, le courant passe ou bien circule dans le circuit. Et par conséquent, la lampe s'allume ou bien la lampe brille. Donc ici, la lampe brille. علاش؟ لأن هذا التصميم الثنائي ركب في المنحى المهرج. مفهوم؟ هنا بلس لو موان. إذا تقريبا لو ميم مونتاج. هنا شونجينا لو برونشمون دو لا ديود. كما كتلاحظوا قلبنا الربط ديالو. هنايا باساج كورون. دونك عندنا le courant sort de la borne plus, وبالتالي غادي ne pas passer dans le circuit. إذا هنا هاد لا ديود il bloque le passage de courant dans le circuit. بالتالي ليس هناك تيار في الدارة. علاش؟ لأن هاد التيار تيلقى هاد لو تري هنايا. بالتالي هذا c'est un sens bloquant. Donc la lampe ne brille pas. Donc هذا sens bloquant de la diode وهذا sens passant. هذا sens passant de la diode. هنا غادي نشوفو عاوتاني. Voilà la polarité de la pile. غادي يمشي courant من la borne plus vers à l'extérieur de la pile vers la borne moins. Donc ici, la diode est branchée dans le sens passant. Donc la diode, sens passant. Alors, par conséquent, la lampe brille. إذا إلا لقينا لو كورون تيخرج من المربط الموجب كيمشي كيدوز في لو سيركوي. إلا لقينا هاد المثلث، إلا بدات الكورون بالمثلث وخرج من هاد لو تري فهو سي ان سونس باسون. هنا إلا الكورون خارج من المربط الموجب وتلاقى مع لو تري، لقينا لو تري هو الأول، دونك هذا لو كورون ne passe pas. وبالتالي c'est un sens bloquant de la diode. On passe à la question 3. Déterminer la valeur des résistances des couleurs ou bien des conducteurs ohmiques qui portent des anneaux colorés suivantes en ohms et kilo-ohms. بالأوم إي كيلو أوم. إذا هنا كيفاش كنحددو؟ عندنا واحد لا ريزيستانس بغينا نحددو القيمة ديالها، يعني سا فالور، وما عندنا دو ميثود. لا ميثود سي اون يوتيليز لاباراي أوم متر اللي قلنا ديجا هنايا في هاد لي فراز هادو. On mesure la résistance électrique d'un conducteur ohmique à l'aide d'un ohmmètre. يعني واحد الجهاز بحال الفولتمتر والامبيرمتر. غير هذا تنقيسو به يعني المقاومة ديال واحد الموصل اومي، القيمة ديالها. هنا ما عندناش هذاك الجهاز، ولكن الصانع لو كونستركتور وضع
des couleurs, des anneaux colorés sur chaque conducteur ohmique. إذا من خلال هاد لي كولور كنحددو القيمة ديال لا ريزيستونس مباشرة. يعني خصنا نحفظو هادوك لي كولور، كل كولور عندها اللون المناسب ديالها، وغادي نشوفو الطريقة. إذا نتبعو معايا باش تعرفو تحددو لا فالور دو لا ريزيستونس دان كونديكتور اوميك. اولا كنديرو ار، هذا غنسميوها ار ان تساوي. غادي نبداو باللون الاول اغوش، يعني اللون الاول الثاني الثالث، الاول الثاني الثالث. لا كولور الاولى يعني هاد لا كولور كتعطينا الرقم الاول، كولور الثاني كيعطينا الرقم الثاني، هاد لا كولور الثالثه كتعطينا عدد الاصفار اللي غادي نزيدو. نشوفوا هاد المثال هذا. لو جون كيعطينا الى لاحظتوا يعني لو كود دي كولور كيعطينا رقم 4. الفيولي يناسبه او يشير الى الرقم 7. هاد لو روج هذا كيعطينا رقم 2، يعني عدد الاصفار اللي غادي نضيفو 1 2 الاصفار. هنا كنضيف الوحده ديال هذا المقدار اللي هي الاوميغا كومسا، ضروري نضيف ليها الوحده ديالها مفهوم. اذا جو برون بالنسبه لا كولور الاولى اغوش، اذا ديما كنبدا من لاغوش من اليسار. جون كنكتب رقم 4 الموافق له، فيولي يوافقه رقم 7، يعني بالنسبه التروازيام كولور ou bien la couleur rouge. غادي نضيف عدد الاصفار، دونك هذا تيشير يوافق رقم 2، يعني غادي نضيف 0 الى 47، وبالتالي غادي يصبح عندي العدد هو 4700 اوم. غادي نحولها لكيلو اوم حيتاش طلبوا مني الكيلو اوم، غادي نقسم على 1000 وبالتالي غتعطينا 4.7 ou bien 700 c'est la même chose كيلو اوم، c'est la même chose، لأن 1 كيلو اوم فيه 1000 اوم، بحال الغرام بحال 1 كيلوغرام فيه 1000 غرام، سي لا ميم شوز. كنحيدو غير هاد لو سامبول هذا وتنخدمو بالكيلو او بيان بالميلي او بيان الميغا ولا الجيجا. غادي ندوزو للدوزيام كا، يعني R2 تساوي. ديما تنبداو من لاغوش ايسي، من لاغوش فيغ لا droite. لو بلون يعني لو بلون يوافقه رقم 9. الفيغ يوافقه رقم 5. بقى لي هذا عدد الاصفار اللي غادي نضيف. لورانج يوافقه على رقم 3، اذا غادي نضيف 3 الاصفار. غنحولها غنضيف اليونيتي منساهاش اوم، يعني كتساوي غنقسم على 1000 باش تعطينا الكيلو اوم، غتعطينا 95 كيلو اوم. نمر الى on passe à le troisième conducteur ohmique R3. اذا مفهومه العمليه. كنبداو من لاغوش. غري يعني يوافق رقم 8. بلو رقم 6. لو نوار يوافقه رقم 0، يعني غادي نضيف 0 ديال الاصفار، اذا ما غادي نضيف والو مفهوم. مكاينش كون كان عندي هنا الماغون يوافقه 1، يعني غادي نضيف 1 0. اذا كان لو روج
يعني يوافق رقم 2. إذا غادي نضيف صفرين. إلا عندي لون نواغ ما كنزيد والو، هنا تيبقى عندي رقمين فقط. غادي نحولها لكيلو أوم، غنقسم على 1000 غتعطيني 0.086 كيلو أوم. كنظن بلي أن العملية très claire. On considère le circuit suivant. Voilà le circuit, un circuit électrique simple. La première question, identifier les dipôles qui constituent ce circuit. إذا هاد المكونات ديال هاد السيركوي عندنا لا بيل، la lampe L1, lampe L1 et lampe L2. Donc les fils ما كيتعتبروش دي ديبول. Deuxième question, comment sont associées les lampes L1 et L2? L1 et L2 sont associés ou bien associés en série. Associés dans le circuit en série. Troisième question, indiquez sur le schéma le sens conventionnel du courant. Bien, donc le sens courant il sort de la borne plus vers la borne moins. Voilà, d'avoir le sens. On passe à quatrième question. Complétez le schéma en représentant le symbole de l'appareil qui mesurera l'intensité du courant traversant la lampe L1. Et là, on va rajouter le ampèremètre. غادي يقيس لنا شدة التيار المرة في المصباح L1. إذا هنا غادي نضيفو en série مع la lampe L1. Donc غادي نديرو هنا ampèremètre A. Voilà, donc la borne plus, la borne moins. Donc la borne plus est liée avec la borne plus de la pile. Et la borne moins liée avec la borne moins de la pile. Il faut respecter la polarité de branchement de l'appareil. Bien sûr, c'est un circuit en série. إذا ممكن نديرو l'ampèremètre هنا ولا هنا ولا هنا bien en tout point du circuit. On passe à la question suivante. Cinquièmement, complétez le schéma en représentant le symbole de l'appareil qui mesurera la tension aux bornes de la lampe L2. La tension, donc ici, on rajoute le voltmètre. Le voltmètre il est monté en dérivation ou bien en parallèle. Il va à l'extérieur du circuit. Voilà, V plus et moins. Mazien. D'abord, on va lier les bornes du voltmètre avec la lampe L2. غادي نجيبو هنا وهذا غادي نربطوه هنايا سي سا. فوالا. إذا هنا بدون فتح الدارة. بالنسبة للأمبيرمتر يجب فتح الدارة وإدخاله ضمن دون لا بوكل. دونك هذا كندخلوه في لا بوكل. هذا نون كنطراسيوه الاكستيريور وكنربطوه مع الجهاز اللي بغينا نقيسو التوتر بين مرويطين. On passe à exercice numéro 3.
dans l'expression littérale pour calculer la tension et l'intensité du courant. Dans l'expression littérale كنستعملوا العلاقة I تساوي N fois C le tout divisé par N pour mesurer l'intensité, pour mesurer la tension. Donc elle dit l'intensité, la tension symbolisée par U يساوي N fois C divisé par grand N. هذه هي ديال لا طونسيون. إذا ما تخلطوش بيناتهم. إلا قال لك كالكولي لا طونسيون غدير هذه U، يعني هذا هو لو سامبول دو لا طونسيون، U يقال N fois C sur N. واخا لو دوزيام تيرم إيدونتيك كيتشابهو، ولكن في لو سامبول نون. دونك هنا عندنا I كتساوي لو سامبول دو لانتونسيتي. نشوفوا دابا شنو هو n هو le nombre de déviations indiqué par l'aiguille. C هو le calibre utilisé. Grand N هو le nombre de déviations du cadran، يعني le nombre total ديال هذا الميناء هذا. cadran كنقولوا بالعربية الميناء، وبالتالي هذا Grand N هنا عندنا 100. غادي نشوفوا دابا شكون هو الجهاز اللي كيانديكي الفولتمتر، وفين هو اللي كيمثل لنا لامبيرمتر. باش غادي نعرف؟ كنعرفوا بالكاليبر. هذا الكاليبر كيعطيني 300 ملي امبير، سيتادير هنا اون ميزورا لانتونسيتي دو كورون. الا جينا لهنا هنا تلقاو في لو كاليبر ايتيليزي سي 10 فولت، اذا هذا سي ان فولت متر، وهذا c'est un ampère-mètre. Donnez le nom de chaque appareil ci-dessus. هنا من خلال الكاليبر. إذا إلا ما كانش الكاليبر ميمكنش نعرف أنا اش من جهاز في هادو. بحال مثلا ما عنديش هذا، ما عنديش الكاليبر هنا، ما عنديش، ميمكنش نميز ما بين هاد لي دوز اباراي فوق. ولكن من خلال هذا الكاليبر هذا تنميز فين هو لامبيرمتر فين هو. إذا هذا سي l'ampère-mètre، ampère-mètre، هذا سي لو فولتمتر. كنظن بأنها مفهومة. troisièmement calculer la valeur indiquée par chaque appareil. هذا لو فولتمتر غيعطينا pour calculer l'intensité de courant I indiqué par l'ampère-mètre. I est égal à N fois C divisé par grand N. إذا غادي نشوفوا le nombre de l'aiguille indiqué par l'aiguille petite n égale 24. C عندنا هنايا 300 ملي أمبير. Grand N هو 100، يعني فين وقفات يعني le nombre total اللي هو 100. Application numérique I égale petite n اللي هو 24 fois calibre اللي هو 300 ملي أمبير divisé par 100. إلا حسبنا هادشي نختزلو هنا بالصون مع 100 غتبقى لي 3 فوا 24 يعني 72 ملي أمبير. ندوزو للفولتمتر، يعني هنا غنستعمل U تساوي N فوا C ديفيزي بار غرون N. ما تخلطوش ما بين هذا وهذا. إذا هنا N كتساوي شحال؟ 39. C كيساوي دي فولت. غرون N كتعطينا هنا 50. ابليكاسيون نيميريك
إذن هادي كادايرا كوم سا، هادي كذلك كادايرا كوم سا، مندخلوش فيها لابليكاسيون نيميريك. إذن هنا U كتساوي 39 فوا 10 ديفيزي بار 50. هنا 10 فولت، عطينا 39 ديفيزي بار 5، نختزلو ب 10 مع 10 تعطينا 7,8 فولت. إذا نتمنى أنكم فهمتوا هذا التصحيح هذا. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة يكومونتي لا فيديو، وما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا الجرس باش يوصلكم الجديد.